Monsignor Soul. He is know about Rumphius. He read the history about Rumphius. He know the Rumphius work in Ambon. So he's like a fans of Rumphius. So he collect the collection, the book, the material about Rumphius and what he write, and he made this library. He named this library Rumphius. Yeah, this is Rumphius helped the VOC to make all the map. So what island that he found that plan, he described to them, they go there and they made this map. Rumphius, when he came to Ambon, he actually a German guy. His mother is Holland. So because of his mother, he can take the VOC ship to Ambon. And he doesn't really like about the war or something like that. Bring nutmeg and all of the Ambonese herbal to Java. He doesn't really care about that. He most like natural. I wrote an article in a newspaper about Rumphius. And Ambon people know, oh, Rumphius is a very important man in Ambon. Blind. Rumphius also wrote a poem. Rumphius also wrote article with science with a new style. He explained science with a literary style. I visit the place where Rumphius live in Larike in Gilar, also Hitu. People in Ambon never know who is Rumphius. Opa waktu air masih belum lewat sini, Opa itu ada. Opa lahir tahun 34. Baru tahun 34 lah waktu. Iya, maksudnya sudah ada. Oh, Maksudnya no. waktu lewat di sini tuh opanya belum ada. Iya. Ada. He heard that Dengar story cerita sah. from his parents also. Oh. So Rumphius in here around 1656 until 1660, and he moved to Hila. So he not born yet. He's too. Yeah, of course. Rumphius itu tinggal di Villa di tahun 1600-an itu Rumphius tinggal di masuk Indonesia, tinggal di Villa. Jadi Rumphius itu dia ingin masuk ke Indonesia,
dia rela menjadi serdadu Belanda. Nah, dan rumah yang sementara kita wawancara ini adalah bekas rumah Rumpius yang sekarang dijadikan ruang informasi. Jadi Rumpius itu seorang ahli botani. Dari hasil penelitian Rumpius, makanya di dunia ada ilmu yang namanya arkeolog. Nah, Rumpius juga lah yang menulis tentang tsunami di Maluku, khususnya di Ambon pada tahun 1674. Karena pada saat terjadi itu beliau ada di sini. Orang yang meninggal, pada saat itu yang meninggal, secara keseluruhan itu kurang lebih ada sekitar 2.000 orang. Rumpius sendiri selamat, karena pada saat gempa itu terjadi, istrinya dan 2 anaknya meninggal karena berada di rumah ini, sementara Rumpius sendiri berada di benteng. Jadi semua di desa Hila dan di desa Bete itu, yang tertinggal itu cuma benteng Amsterdam, lainnya semuanya habis. Doch meest gaf het zulke stoten van onder en op, alsof men met grote balken tegen onze voeten aanstiet. Men kon bescheidelijk, die wat nauw luisteren wilde, het water onder de aarde horen rammelen. Tsunami itu tidak semudah yang orang bicarakan. Tidak semudah itu tiba-tiba ada tsunami. Jadi tsunami itu bisa terjadi, itu ada tanda-tanda. Berdasarkan catatan Rumpius, tanda-tanda ya, diantaranya, ayam itu bisa berkokok di siang hari. Semua lonceng gereja, semua beduk di masjid itu berbunyi tanpa orang ketuk. Itulah tanda-tanda tsunami. Tanpa dipukul. Itulah tanda-tanda tsunami yang saya pelajari dari catatan Rumpius. Makanya ada isu tsunami di Ambon. Saya tidak yakin bahwa tsunami itu akan terjadi karena berdasarkan catatan itu saya belum melihat tanda-tanda. De schoongemaakte pala, oftewel muskaatnoten, brengen ze naar huis en kluiven met een mesje straks de foelie daaraf, die ze zo heel moeten laten als het mogelijk is. Tot dit werk zijn de boedak, de slaven, zo afgericht dat het zeer behendig toegaat. Deze bloedrode salut pigi, de foelie, werd alsdan enige dagen in de zon gedroogd. Op zekere vierkante gemessen gelijk grote brede altaren. Tapi kalau bisa yang potong saja tapi muka yang kelihatan bisa. Bisa. They want. If you want to, Ada padakin they want. If they take video, when they cut it's no problem, but they don't take their Don't take the face. Alright. Padakin. Don't want to shoot. Yeah, sure. Potong sama mama dia mau potong. Iya. When the Dutch came here, they started to monopoly all the trading because the local people actually they already live in harmony here because the regulation they already made, like they do the trade agreement, like for the European people, especially you came only for trading. The second one, you don't have any chance to have the land in our island. The third agreement is don't disrupt our belief. So this is the 3 agreement that the local people do for people who came here for trading. Like a small village led by a king. Mostly all the village they cooperate together. So mostly when the Dutch came and then it started when Verhoeven, the governor of East India at the time, when they were here, they want to negotiate with the local people from here, and then the local people start to execute the Dutch people. From this time, one is the witnesses, Sun Peter Koen, and then when he were here, and then he were back to Batavia, now we call Jakarta. When he were in Jakarta, and then he took he collect all the power. He brought some worker, actually it's for rowing the boat, and then he brought them to here. When he arrived here in Banda Island, he said to all his soldier
to took all the famous people that I call here, we call it orang kaya. He called all 44 orang kaya and then he execution them. That people ran the Japanese with the sword, yeah, and then they killed all the native people. And at the time, some of the native people they decided to leave this island. Kak, di sini kak, bisa lepas sini. Belum, perbatasan. Harum kak. Pelan-pelan. Indoor dipotong. They know it. They, yeah, because mostly their parents, they have like cinnamon tree, so mostly they make cinnamon. But they, Tapi yan, panito kemana? Tuh, itu buku tadi tuh eh. Oh. berarti apa-apa bukan sudah. Uitgedreven zijn al door die talrijke slachterijen der Hollanders. Nadien zijn die verlaten plantages verdeeld geworden tussen de Hollandse en halfbloedburgerij. Zij gebruiken een grote menigte aan knechten en slaven, dikwijls 40 tot 50. Terwijl die grotere plantages zekerlijk meer dan 80 tot 100 zulke employeerden. Het eiland Banda is het vroegste voorbeeld van een koloniaal plantagesysteem naar Europese model. Een formule voor snelle expansie die gepaard gaat met uitroeien van de lokale bevolking, flora en fauna, en de invoer van arbeidskrachten en gewassen van elders, alsmede fabrieksmatige productie. Dit model van grootschalig landschapsbeheer werd al snel een inspiratie voor industrialisering en modernisering elders. Jadi trap ini. Long time ago, this is the Rumphius house from there And that's to there. And the photo that they took before is in front of this.
in front of this. So, This is the mark of the stair. It's around 1999 until to 2003. That you hear before about the Muslim and Christian in Ambon. Yeah. That's why this house is burned. At the Not time. burn. Diambil material. Oh, they took the material of the house. Ya. The Kayu, stone, the bricks, the wood. Wood, out. Yeah, the Dia window. punya sink, the door, pintu, Yeah, the ramen, jendela. the door. So, They took dan it off. seberang itu mereka bawa ke belakang gunung. Oh, Om Han tuh mengungsi kah? Ya, saya mengungsi ke Surabaya. And he with his family at the time will go to Surabaya. With their family there to keep safe there. This is the place, the dari kitchen Kira and dari and sini other dari sini ke sana. other room for keep material and something. From here, nah. From here, there. It's probably by Mr. Rumfius. Rumfius. So he's named this land as Rumfius. Bios. And tanah ini luasnya sekitar 5 hektar lebih. It's around 5 hectares. Hektar. More. 50,000 meter persegi. Ini This is kemudian their family dibeli land. oleh kakek saya. So after setelah Rumfius meninggal, Pak, Ya. Kalau menurut ini gambar, ini semua rumah Belanda pada waktu itu model begini. Tapi afdaknya tuh Vane atap rumbia. Ya, rumbia some kind of land that Ambonese people they use for covering the tree. They use this for Roof. roof. Only the next. This I give the first time in the world. Rumpis give name Metrosilon rumpi. The modern scientists say Metrosilon sagu because all of Indonesians say sagu. Beberapa banyak orang Tionghoa yang juga datang waktu itu. To Ambon for finding some opportunity to trade. First, pertama dia buka toko di Pardeis yang sekarang gereja Hokim Tong. Dia banyak bergaul dengan orang-orang Belanda. Jadi dia banyak bergaul dengan orang Belanda. Demikian juga dia mendapat kesempatan bisnis dari mereka. Berkat bantuan mereka,
usahanya jadi besar, jadi kaya, dia bisa membeli kapal landing dan membuka usaha lebih besar lagi, yaitu membeli tanah-tanah yang sekarang kita ada lihat ini. Dia sudah beli kapal satu, kapal landing, yang di muka itu kosong, isi barang. Dari mungkin tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, dia bawa kopra ke Surabaya. Kembali, dia singgah di Timur, Pulau Timur. Beli sapi-sapi. Dia juga usaha leveransir. Leveransir itu usaha kasih masuk daging di rumah sakit, kasih masuk daging di mariner, angkatan laut, He have a business di angkatan darat, to put meat stock to the leveransir. army. Kemudian jadi karena kaya, dia kirim anak-anak ke negeri Belanda untuk belajar. Because Desian tua Theodorus Gerardus Ong, anaknya 3. lalu yang pergi ke Belanda Jadi yang pergi di Belanda cuma laki-laki 2. just only the first and the youngest son that go to the Holland for study. So his mother is stay here. After Japan period in Ambon. Itu mereka lari, mengungsi di negeri 5. Lalu ya karena mereka sudah terbiasa di Belanda nih makanan enak dan fasilitasnya lengkap, datang peperangan, semua tuh tidak ada kekurangan. Tiga anak semua meninggal. Jadi termasuk Om Hans sama Mama. Ya. So including their mother, 3 of them is died. Terkait dengan ikan. Ya. Ikan-ikan yang dilihat, yang saya pajang di lantai 2, salah satunya ini gambar. Itu hasil penelitian di Maluku. Rumpius melakukan penelitian di Maluku pada tahun 1717. Ya, dan itu adalah cat warna pertama di dunia. Jadi Maluku di tahun 1717 itu Rumpius sudah melakukan penelitian terkait dengan ikan duyung yang dilihat. Itu bukan sebuah legenda. Tapi di samping ikan itu, karena yang melakukan penelitian pada saat itu 3 negara. Salah satunya Jerman, salah satunya Rumpius. Kemudian ada satu lagi dari Prancis dan dari Belanda. 3 negara melakukan penelitian. Dari hasil penelitian itu terkait dengan ikan duyung itu dalam tulisannya itu ditulis dugem. Saya sudah minta bantu orang Prancis untuk terjemahkan itu sebanyak 24 orang pada saat ekspedisi Dalau Rempah di Maluku yang berawal dari desa Iba. Ada 24 orang Prancis, saya bilang tolong terjemahkan ini sehingga saya bisa jelaskan kepada pengunjung apa benar ikan ini ada atau cuma sebuah legenda. Jadi dari hasil terjemahan itu, ikan itu, dan ini terjemahannya yang di samping ikan duyung itu. Ikan itu ditangkap di Pulau Buru oleh 2 orang yang berkulit hitam. Dan mereka datang jual di sini kepada Rumpius. Setelah Rumpius memberikan itu, dia letakkan di dalam bak air yang paling besar. Tapi selama 2 hari ikan itu tidak mau makan. Sampai dikasih makan kuman pun, ikan itu tidak mau makan. Ikan itu berjenis kelamin perempuan yang bernama Sherina. Setelah diberi makan, dia tidak mau makan. Kemudian malam terakhirnya, cuma Rumpius mendengar ikan itu menangis dan besoknya sudah mati. Ya. Dan ada bulan kemarin, ada wakil wali kota Belanda itu datang. Saya suruh terjemahkan lagi. Dia terjemahkan, hasilnya sama dengan Bulan kemarin. ya, sama dengan orang Prancis terjemahkan. Kemudian beliau katakan bahwa cerita legenda tentang manusia ikan yang namanya Sirina itu benar adanya, karena di Eropa juga banyak. Dari hasil penulisan Rumpius itu, makanya pemerintah Belanda dia memberi gelar kepada Rumpius
sang peramal agung. Karena dia cacat, matanya ini buta total, buta dia. Rufus ini matanya buta dan keluar putih. Door alzo rond te trekken in de schrikkelijke hitte en het felle licht der zonne, werd het zicht mijner ogen geslagen met suffusio, dan wel cataracta nigra, oftewel grauwe staar. Van zulk een ernstige aard dat mij het zicht grotendeels verloren ging, in zo littel als 3 maanden tijds. As human, we cannot imagine. I mean, we say he was blind, isn't it? And then it's like, you know, the story of Helen Keller. So, you know, all these people with, you know, incomplete physical body, the functional, you know, but they could make a very, very brilliant product or result, yeah, compared to the normal. It's like maybe in his blindness, he could imagine, he could vision. Oh, how, you know, if you have read the story of Helen Keller, you know, it's like, oh, it was amazed. So like in his blindness, I mean, could not see anything, but he was able to to visualize so other people can see. De Ambonese pulmo is in de grootte van een tafelbord. Aan de bovenzijde bultig of rond, gelijk een longen. Aan de onderste of binnenzijde gelijkt het een schotel. Daar men in een vijfhoek fraaie takken of krullen ziet, enigszins een bloemen verbeeldende. Rumphius have no science method. They only collect and write and explain the kind of everything with his style. About a palm tree, Rumphius say that if you meet this tree like drunk man in the morning, about the palm. He explained by the new description. Bukan cuma di bibir cinta, kita kasih paralel, mogali sampai di dada, tak tanam cuma nona sendiri. Bukan cuma di bibir cinta, beta kasih paralel, mogali sampai di dada, tak tanam cuma nona sendiri. You know about the Carolus Linnaeus. Linnaeus stole from Rumphius. Stole really? Yes. But how he stole? Here. Because the book of Rumphius Go to they England. sent to Netherlands. Ah. Carolus Linnaeus come from Norway, maybe Norway or Sweden. Ah. To Rumphius, officer of VOC, and Rumphius, Carolus make a note from Rumphius book. Carolus never went to Malay, never visit Ambon and Indonesia, but he know about this in Indonesia, Linnaeus. Oh, really? Linear. Where do Linnaeus know? Linnaeus read from Rumphius. I suspect that Linnaeus copied a lot of names and binomials and descriptions from the manuscript of Rumphius Herbal, because it hadn't been printed yet, and he had ample time to go through that manuscript of Rumphius that Berman had in his house. Yeah, Berman was one of the experts on exotic flora. Linnaeus wrote a notice, a notiz, in a German intellectual
what magazine. The book that is going to be published by Rumphius, that he is the greatest describer and expert on medicinal plants from the tropics. It's printed. We have the we have the evidence. And after that, all of a sudden, he never mentions Rumphius again. It's as if Rumphius never existed. But then the plants pop up again in his Species Plantarum and in his own work all the time. And I have found, if you do a little bit of research, that Linnaeus was rather good at this. He did this quite often in his career. That he would take stuff from other people, never mention that he got it from them, and then would publish it under his own name. Het lijf van de schotel is half doorschijnend, vleesvervig, de gelatine gelijk, die men van gekookte kalfsvoeten maakt, zeer teer en bevende. De takken en roos zijn recht ijsvervig, te weten doorschijnend en blauwachtig. In zee drijvende vertoont het een weinig leven, want het beweegt zich, trekt zich samen en opent zich weer. Als men het hard aanvat, zo brandt het een weinig in de hand.